بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حلال جنت حرام دوزخ انت حبیبی حیا حیا سناؤ ویلکم ٹو سکون مال میٹھے چال میرے پراو بھائیو بہنوں سہیلیو مترو کی حال چال ہے فٹ فاٹ ہو امن شانتی نہ ہو بابا جی آج تمہیں سرپرائز دینے آج ہم دبئی میں ابھی بھی دبئی چیک کراؤں آپ کو دبئی چیک کراؤں یہ چیک کرو ہائے 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 آئے ہائے ہائے بابا جی چیک کرو دبئی چیک کرو بابا جی دبئی آ گئے اسی دبئی آ گئے دبئی یہ آج دو بندے میرے ساتھ نئے ہیں یہ چیک کریں رانا صاحب رانے پڑانا او رانا رانے پڑانا او سب تو اتے رانا او دے بھی اتے رانا او دے بھی اتے رانا او جڑا سب تو تھلے رانا او جڑا کی بن رہی ہے ایک کام میرے نال چھوٹی دنیا ساڈی یہ ہمارے دونوں بھائی ہیں میاں چنو سے تو انگلش کا ٹیسٹ آج ہم کلیئر کر رہے ہیں اپنا پہلا مسئلہ اللہ کا شکر ہے اب ہمارا میڈیکل ہونا ہے آگے تو پیچھے کو چلی جانا تو اس کے بعد فنگر پرنٹ ہونے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ ہماری ایمریٹس کی آئی ڈی باس آ جائے گی تو بابا جی آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا کہ اگلے ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا تو بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میں دبئی کس طرح پہنچا تو جہاز سے تھرو ہی لیکن تم طریقہ دسدا کدھر پہنچیا میں ایسا سائبر سیکورٹی میں بیچلرز میں نے کیا آپ کو بتایا تھا پہلے تو میں پاکستان میں آپ کو پتا ہے کوئی جاب مجھے نہیں مل رہی تھی سفارش کے بغیر ملتی کوئی نہیں تو بابا جی دبئی ٹیکسی کمپنی کا ویزا کھلا تھا ٹیکسی کمپنی نہ تو سن کے نا کہ ٹیکسی چلاؤ چلا گیا دبئی سے بڑا پیسہ تو آپشن کوئی نہیں تھا اور کوئی ویزا مل نہیں رہا تھا لوگ اسپانسرڈ ویزا نہیں لوگوں کو مل رہے آپ کو پتا ہے تو بس وہ میرا ویزا نکلا اللہ کے فضل و کرم سے 4-5 مہینے میں نے ویٹ کیا تو وہ ویزا نکل کے میرا آ گیا اس کے لیے میرے کزن نے ادھر اپلائی کیا ہوا تھا اور اپلائی کرنے کے ساتھ ساتھ پھر میں ویٹ کرتا رہا 2-3 دفعہ ریجیکٹ بھی ہوا لیکن اللہ نے ساڈی سن لی اللہ دی ذات تے یقین سی تے اللہ نے اپنے ناچیز بندے دی سن لی گناہگار جے بندے ہیں لیکن کوئی ادا پسند آ گئی ہونی رب نو ساڈی ماواں دیاں دعاواں سی پیچھے یاراں دیاں دعاواں سی تے رب سانو لے کے آ گیا اس وقت دبئی میں آنے کا طریقہ یہ ہے کیونکہ صرف اور صرف یہ گورنمنٹ کا ویزا ہے دبئی ٹیکسی کمپنی ویزے دے رہی ہے تو اس کے علاوہ آپ کو اس وقت ان حالات میں ویزا ملنا ناممکن ہے سین یہ تھا کہ ویٹ کیا 13-14 دن کے لیے اس کے بعد آتے ساتھ ہی پاسپورٹ جمع کرایا آج میرا انگلش کا ٹیسٹ تھا پہلا جو کہ انہوں نے کہانی کرائی ہے آپ کو پتا ہے پاکستانی بندے بیٹھے ہوئے سارے یہاں بھی ایجنسیوں کے اندر تو کہانیوں پہ کہانیاں ڈالتے ہیں اخباری دینا ان کا کام ہے جیسے پاکستان میں اخبار کرتے ہیں ہمیں تو آج انگلش کا ٹیسٹ دیا ہوں اب میرا اس کے بعد بابا جی میڈیکل ہونا ہے میڈیکل کے لیے انہوں نے 10-15 دن کا ٹائم دیا ہے میڈیکل کی میل آئے گی اس کے بعد فنگر پرنٹ کے لیے بلائیں گے فنگر پرنٹ آج یہ رانا صاحب آج فنگر پرنٹ ہی کرنے گئے ہوئے تھے انہوں نے میڈیکل کے بعد جگاڑ لگایا 20 درہم دی رشوت چلائی تھوڑی جی ویکھو دبئی چ بھی چلدی ہے کدی کدی چل جاندی ہوندی ہے تے 20 درہم دی رشوت چلائی تے بابا جی انہوں نے ڈیٹ پیچھے کر لی اپنی تے اج فنگر پرنٹ لائے نے تو 12 دنوں بعد انہاں دی آئی ڈی نال کول ہوئے گی وچوں میں تہاڈی طرح وچوں چلیا نہیں ہے مینوں بہت ہی خوشی ہوئی ہے میرے بھرا دا وی آن والا آئی ڈی کیونکہ اسی پاکستانی ہے لیکن ساڈے چ وہ والی آتا نہیں ہے اسی باہر آ گئے ہیں تے انشاءاللہ یہ تھوڑا بہت پروسیجر تھا جو میں نے آپ کو بتایا کہ اگر کسی نے یو اے ای میں آنا ہے دبئی میں آنا ہے تو دبئی ٹیکسی کمپنی کے تھرو اپلائی کرے اور یہاں پہ آ سکتا ہے ان کا کانٹریکٹ جو ہوگا 2 سال کا ہوتا ہے تو وہ یہ ہے کہ ان کے آدھے پیسے آپ کو دینے پڑیں گے باقی آدھے آپ کو جاب کے ساتھ ساتھ کلیئر کرنے پڑتے ہیں تاکہ آپ ادھر آگے کہیں بھاگ بھوگ نہ جاؤ 6 مہینے کا ٹائم ہے جس کے اندر آپ نے 6 مہینے جو منیمم ہے ریکوائرمنٹ ہے اس سے پہلے آپ اپنا کانٹریکٹ کینسل نہیں کر سکتے تو 6 مہینوں کے بعد اگر آپ نے کینسل کرنا ہے آپ ان کے پورے پیسے دیں ان کو پینلٹی دیں 3000 کے 4000 درہم ہوتی ہے تو آپ اپنا آگے پیچھے کہیں ویزا لگوا کے موو آن کر سکتے ہیں میٹرو کا اسٹیشن آپ میری اسٹوریوں میں دیکھ رہے ہوں گے شرف جی یہ اورنج لائن اسٹیشن ہے یہ پاکستان والی اورنج لائن بالکل بھی نہیں ہے لاہور والی یہ دبئی کی اورنج لائن ہے تو بابا جی ادھر سسٹم یہ چیک کریں یہ ان کا اسٹیشن ہے فری وائی فائی ہر جگہ اویلیبل ہے آپ کے پاس سم ہونی چاہیے ای میل ہونی چاہیے آپ کو ہر جگہ فری وائی فائی پرووائڈ کریں گے یہ مریم نواز والا وائی فائی نہیں ہے جو چلتا ہی نہیں ہے یہاں پہ آپ کو 5G ملے گا 6G ملے گا وہ بھی مفت میں یہ چیک کریں بابا جی یہ دبئی کے مناظرات بھی آپ کو فالو کر رہے ہیں تو یہ پاکستان نہیں ہے ورنہ آپ کو ہر بندہ ادھر بھاگتا ہوا نظر آتا ہے اشارے توڑتا نظر آتا ہے کٹ مارتا ہوا نظر آتا ہے یہ چیک کریں یہ چیک کریں ہم نے کس طرف جانا ہے آجو جی آجو رانا صاحب ہمیں کہیں لے کے جا رہے ہیں آج چیک کرتے ہیں رانا صاحب ہمیں کہاں لے کے جا رہے ہیں آج رانا صاحب نے یا گاڑا پہن گیا یا آدھے پھر ہم دعا دوا گیا سی تو بابا جی بات یہ ہے کہ آج دیکھیں فون بھی میں نے لینڈسکیپ میں پکڑا ہے پہلے ولاگ کے بعد لوگوں نے بڑا مجھے وہ کیا بھی دی بڑے لوگوں نے بکواس بھی کی اس آپ کو پتا ہے کہ بکواس ہم ادھر سے سنتے ہیں اگلے سیکنڈ میں ادھر سے نکال دیتے ہوتے ہیں اور میں اگر نادن اپنی بوتھی بھی دکھائی جاؤں نا بھول نہ جاؤ ولاگ کون بنا یہ چیک کرو بابا جی ماحول آپ کو پتہ ہے ہم پورا دکھاتے ہوتے ہیں ماحول
मुफ्त, पैसे नहीं है देखने के, रज के देखो, रज के देखो। ये चेक करो, ये मॉल है, मॉल और बकाला कहते हैं ग्रोसरी स्टोर को। आपको पता है थोड़ा थोड़ा अरबी भी सीखनी है ना। हाइपर मार्केट एवरीथिंग आपको पता है खुली है यहाँ पे। और किधर था मैं जी, क्या बात कर रहा था? हाँ, दुबई टैक्सी कंपनी पे था हम, दुबई टैक्सी कंपनी में। तो बाबा जी 6 महीने जो है अपना पूरा करेंगे। वो इस तरह ये है कि अभी आईडी आएगी, एमएलएस आईडी के बाद हमारी स्कूल की तरह क्लासेस शुरू हो जाएंगी, रोज की एक क्लास हुआ करेगी, उसमें स्टेप बाय स्टेप हमें सिखाएंगे और साथ साथ हमें वो पास करते रहेंगे। पाकिस्तानी निजाम नहीं है बिल्कुल भी कि जाओ जाके 5000 नोट टेबल थल्लों दिओ ते अपना लाइसेंस बना के आजो। उत्थे यही चलता है ना, स्टेप उन्होंने नाल नाल दसणगे, नाल मौके के ऊपर आपको बताएंगे कि ये इस तरह, ये उस तरह, साथ ही आपका टेस्ट लेके आपको पास करेंगे। फेल हो गए तो फिर आपको 10-12 दिन की खुआरी है। लेकिन जिस तरह वो बताते हैं, कोई समझदार पढ़िया लिखिया अकलमंद बंदा होएगा तो नाल नाल पास करता रहेगा। जिस चिट्टा अनपढ़ है ਉਹਦੇ वास्ते मैं सजेशन आही देना कि भाई थोड़ी बड़ी इंग्लिश इन्नी सीखा कि तेनू हेलो हाई करनी आ जाए। क्योंकि आज कुछ ऐसे लोग भी थे मेरे साथ जो इतना पैसा लगा के इधर आए हैं। भाजी की हाल है, ठीक हो? तो इतना पैसा शैसा लगा के आए हैं, लेकिन वो बेचारे इंग्लिश की वजह से रह गए हैं। अब उनका दोबारा टेस्ट होगा। अब पाकिस्तानी अवाम है, आपको पता है, उनकी 2-3 दफा पैसे लगवाएंगे पहले जान के, उसके बाद फिर उनको थोड़ा सा वो सिखाएंगे इंग्लिश के बारे में, और दोबारा टेस्ट होगा। अगर फिर भी रह गए तो उनकी किस्मत है, तो उनको रिपोर्ट कर दिया जाएगा बेचारों को। तो बात सारी ये है कि अगर आना है तो इतनी इंग्लिश आनी चाहिए आपको कि यहाँ पे आप गपशप कर सको। तो दूसरा ये है कि 2-3 महीने 2.5 महीने की ट्रेनिंग की क्लासेस होनी है। ट्रेनिंग की क्लासेस के बाद बाबा जी फिर आपको लाइसेंस इशू करेंगे और उसके बाद आपको टैक्सी दे दी जाएगी। टैक्सी ये पाकिस्तान वाली टैक्सी नहीं है इमरान। इतने आप बाबा जी आपको लेटेस्ट मॉडल कैमरी देंगे, लेटेस्ट मॉडल सोनाटा देंगे। तो मुझे बताओ, मैं ऐसी साइबर सिक्योरिटी को जानत ना भेजूं जब मुझे सोनाटा कैमरी मिल जानी है। और क्या चाहिए जिंदगी में? पाकिस्तान जिसे को सोनाटा होवे उन्होंने ठुल्ला भी सलाम करते हैं करके। ठुल्ले से मुराद पुलिस वाला, आप समझते होंगे मामू। तो स्टॉप 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 बाबा जी, फॉलो द रूल्स, फॉलो द रूल्स। यस यस, वेरी गुड वेरी गुड गुड। ये देखो कितनी अच्छी आवाम है, कितनी अच्छी आवाम है, रूल्स फॉलो कर रही है। इधर पाकिस्तान होवे ते गाना काट के साइड ते राह मंगे, जिवें लोहरी करदे ने, पिछों ठोक के भी कहंदे ने अगे वाले नूं बहुत सही चला। तो ये सारा प्रोसीजर है बाबा जी। उसके बाद जब आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा, उसके बाद इंशाल्लाह हमें गाड़ी मिलेगी। तो ये है कि शुरू में हमें खुआरी होगी थोड़ी थोड़ी, जो क्योंकि इनका परसेंटेज बहुत कम है। आप समझ लो, आप दिन में अगर 500 कमा रहे हो तो 100-150 आपके बाकी कंपनी का है, और मजे की बात पेट्रोल उन्हीं का ही है। तो ये प्रोसीजर कार है। तो मैंने ये सोचा कि मैंने ड्राइविंग लाइसेंस लेना है, क्योंकि ऐसे ड्राइविंग लाइसेंस लेते हुए बड़ा टाइम लग जाता है। यहाँ पे बड़े बंदे बैठे हैं मेरे जानने वाले, इनसे नहीं लिया जा रहा प्राइवेटली भी। तो इस कंपनी के थ्रू हमें इजी ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा, आईडी मिलेगी, तो हम कोशिश करके अपना तब तक जॉब्स के लिए अप्लाई करते रहेंगे, साइबर सिक्योरिटी को काम में लाएंगे थोड़ी सी। तो जैसे कोई अच्छी जॉब मिल गई तो हम इनका पैसा दे दूं कि इनको फारग करेंगे और अपनी लाइफ अपने तरीके से स्टार्ट करने लग जाएंगे इंशाल्लाह। क्योंकि ये गवर्नमेंट का वीजा है तो आसानी से ये हमारी जान भी नहीं छोड़ेंगे। तो बाबा जी ये सारा तरीका कार था जो मैंने आपको बताना था। यहाँ पे आने का ये तरीका मुझे मिला था, काफी लोगों ने पूछा भी था। तो बाबा जी ये मत सोचो कि टैक्सी कंपनी है, हम टैक्सी चलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो बात सारी ये है कि अभी काम शाम इधर कम है, लेकिन आपको पता है जो हालात सेट हुए तो इधर एक इवेंट होने की देर है। ऐसा टूरिस्ट आना है। भाजी ठीक हो? चॉकलेटा लेके कितने जा रहे हो? ओह माय गॉड, जा रहा है चॉकलेट खाएगा, एंजॉय करेगा आज भाई मेरा। भाई हाथ हिला दे एक दफा। आए ओए जियो रह, जिंदा रह भाई। तो बाबा जी आज दारू पीने जा रहे, राणा साहब सुनिए ही पीनी तुसी भी? नो नो, गुड बॉय। हम पाकिस्तानी आपको पता है मुस्लिम लोग हैं, हम इन चीजों को अवॉइड करते हैं। बाकी जो जानते हैं वो जानते हैं। तो बात सारी ये है कि आपको प्रोसीजर मैंने बता दिया है। तो ये मत सोचिएगा कि बाबा जी टैक्सी कंपनी, हम टैक्सी चलाएंगे, ये करेंगे। ये एक अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास पाकिस्तान जैसे मुल्क से बाहर निकलने की। तो बाबा जी ये हमारे राणा साहब हैं, इनका मियाँ चन्नू में ये है व्यापारी, देसी जुबान में जिनको व्यापारी कहा जाता है ना। बाबा जी मज्जा शज्जा, देसी घ्यो, क्रीम, दूध, किसी को चाहिए हो ऑल ओवर पाकिस्तान ऑनलाइन डिलीवरी भी मौजूद है। देसी चीजें, प्योर चीजें अगर चाहिए तो मियाँ चन्नू से आपको मिल सकती हैं। वो किसी को चाहिए हो तो आप मेरे से राब्ता कर लेना। राणा साहब से आपका डायरेक्ट फेस बाय फेस राब्ता करा दिया जाएगा कॉल के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान तक वो आने से रहे, अब ना मैंने इनको आने देना है। कॉल दिखा दें, ये देखिए माशाल्लाह सिग्नल लगा हुआ है, कोई बंदा नहीं क्रॉस कर रहा। लेकिन ये पाकिस्तानी अवाम होती तो आपको पता है कि सब ने हारन पे हारन देने थे, रेसों पे रेसें देनी थी। और ये चेक करें बाबा जी, लोग लगे हुए हैं, लाइन में लगे हैं, और ये सुकून से जा रहे हैं, अपना एंजॉय कर रहे हैं, रूल्स फॉलो कर रहे हैं। वो देखें बाबा जी, ये मेहनत कर रहे हैं, ये बाइक्स वाले हैं, ये टैक्सी है, ये चेक करें। ऐसी टैक्सी मिले तो मैं कहता हूँ बंदा डिग्री पे भी जानत भेजता है।
क्यों जी, है कि नहीं ऐसा? ये टैक्सी है, चेक करें बाबा जी। तो और कोई टैक्सी में भी दो नंबरी नहीं है, आप बैठोगे मीटर चलेगा, बैठोगे मीटर बंद होगा, बिल आपके सामने आ जाएगा। ये राणा साहब ये छोटी दुनिया कुछ कह रही है जी, दसो भाजी की कह रहे हो? टैक्सी रोकती है ना इशारे ते हाँ। मीटर चली जा रहे हैं मीटर चली जा रहा है, पैसे बनते जा रहे ने, पैसे पैसे चाहिए, पैसे पैसे ਤੁਹਾਨੂੰ पता है, पैसे है तो इज्जत है, पहले भी दस दी, पैसे नहीं है तो इज्जत ही नहीं है। अच्छा, क्योंकि वेट करेंगे तो 3-4 दिन हम बढ़ते जाएंगे, तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि हम टैक्सी चलाएंगे ताकि हम पूरे यूएई को एक्सप्लोर कर सकें इंशाल्लाह। बाकी हमारी कोई हेल्प चाहिए, मैं हूँ यहाँ पे, राणा साहब मौजूद है, छोटी दुनिया ये तो किसी काम की नहीं है। नहीं भाई ये बात गलत कर रहा है। अच्छा, ये हमारा भाई है, भाई है, मतलब जस्ट एज ए फन के तौर पर वो समझते है, तो वीर है अपना निका, अपना वीर है, बड़ा काम आंदा है ये ना भाई। हो कि ये अभी माइंड कर जाए और हम गुस्सा खा गया ते असी फिर वासी रुल जाना इत्थे, जे ये चला गया ते अल्लाह दी कसम असी रुल जांगे, ये चला गया ते ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿੰਨੇ ਪਏ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ। ਹੈ ਨਿੱਕੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਵਜੂ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜਾ ਧਮਾਕਾ ਕਰਤੀਆਂ, ਇਹ ਉਹੋ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। तो बाबा जी ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲਾ ਵਲੌਗ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਕਮੈਂਟ ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਵੇ। ਰਾਜ ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬਾਜੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਾਸ ਆ ਜਾਓ, ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਛੱਡੀ ਨਾਮ ਦਬਾਉਣ ਚ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੀਏ इंशाल्लाह। अगले व्लॉग च तुहाडे भरा दे कोल तुहानू अपना पाकिस्तानी झंडा भी नजर आएगा, अल्लाह ने हुक्म किया तो कोशिश करके पैदा करांगे इत्थों। चेक करिए, सेल लगी हुई है, थोड़ा सा मैं आपको अंदर से व्यू दिखा देता हूँ इसका। ये देखें, 10 दिरहम ओनली, 8 दिरहम ओनली, 5 दिरहम, हर चीज जेन्युइन ओनली इम्पोर्टेड। पाजी ठीक हो, A1 हो? ये देखें, ये हमारे पाकिस्तानी इंडियन ब्रदर्स हैं, माशाल्लाह काम पे लगे हुए हैं। ये चेक करें, ये सेल लगी है, हर चीज इम्पोर्टेड। ये दुबई का लंडा आ गया बाबा जी, ये चेक करें, लेकिन इम्पोर्टेड A1 क्लास का, जिसमें आपको दूर से लश्कारे मारता हुआ नजर आ रहा है। चेक कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने बाबा जी चाय पाकिस्तानी रेस्टोरेंट से साथ हमने केक रस खाए हैं पाकिस्तान वाले, क्योंकि हमारे पास पैसे थोड़े थे, रोटी खाने के पैसे नहीं थे, तो हमने कहा गुजारा करते हैं आज। तो हमारा कजन जिसने हमें रोटी खिलाई थी वो हमें झंडी करा गया, झंडी से मुराद गेड़ी दे गया, गेड़ी से मुराद हमें गोली दे गया पाकिस्तानी जुबान में। तो वो अब बस हम चाय पे हमने गुजारा किया है, बाकी रिज़्क़ अल्लाह की ज़ात देती है। ये हम बुर्ज दुबई के अंदर घूम रहे हैं और ये समझ लेंगे गार्ड है हर सीधे और उल्टे काम का भी। ये चेक करें बाबा जी, आवाम बैठी इंजॉय कर रही है फुल टाइम। स्टून मॉल थे मिठे चावा जी, ये दुबई का आज हमने आपको छोटा सा विजिट करवा दिया है, आपको ये भी बता दिया दुबई किस तरह आया जाएगा इन हालात के अंदर। राणा साहब तुसीं मैनूं अजे तक नहीं दस्सिया सब तो थल्ले वाले दाने नाल की बनदी पई है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਤੰਗ ਕਰੋ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੀ ਨਾ ਤੰਗ, ਉਹਨੂੰ ਸੀ ਕੀ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਤੰਗ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ है। तो बाबा जी इंशाल्लाह ताला फिर आपसे अगले ब्लॉग में मुलाकात होगी, भाइयों से सबसे। बाबा जी तरीका मैंने आपको बता दिया, रिप्लाई इंशाल्लाह जरूर मिलेगा, सबको मिलेगा रिप्लाई। कमेंट के कोई पैसे नहीं, रिप्लाई के कोई पैसे नहीं, किसी चीज के कोई पैसे नहीं है, सिर्फ हमने मेन मकसद इसका अर्निंग भी नहीं था, मेन मकसद था लोगों को बताना एक तरीका और शुगर मेला लगाना, जो हमारा काम है जिंदगी में, ठीक है। बाकी शुगर मेला इंशाल्लाह हम लगाते रहेंगे, अल्लाह ने जिंदगी दी तो शुगर मेला लगता रहेगा, आगे व्लॉग्स बनते रहेंगे। और तरीका मैंने बता दिया, जो भाई आना चाहे, जो इंटरेस्टेड हो वो राब्ता करे, लेकिन इतना ख्याल करे कि इतनी अंग्रेजी आती हो कि यहाँ पे गपशप कर लो, बाकी आपके लिए कोई मसला नहीं है, अल्लाह खैर करेगा। छोटी दुनिया तो भी सलाम कर दे, और छोटी दुनिया दे वेखो वाल वेखो ते कपड़े वेखो, इनू कह के थक गए पा मिस्त्रियां लिया हुलिया चेंज कर दा, लेकिन ये कहंदा नहीं मैं मिस्त्री बन के रहना इत्थे। और इंशाल्लाह अगले ब्लॉग का वेट करें, उसमें आपके लिए कुछ ज्यादा सरप्राइज चीजें भी हैं जो आपको बताऊंगा, और थोड़ा सस्पेंस भी है। जो पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, ख्याल रखो अपना, अल्लाह सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और कामयाब करे, आमीन सुम्मा आमीन, खुदा हाफिज।